ليدا نقوسن راسن عد حراسن قداسن توقاسن عد قرص سبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر سلام كبرات خطاتلتي مدب تقراي ميديا نيتورك نلومون عبزلو بوليتيكاو معبالتات تقراي إيجيبيان إيرتران زملكوتو زعباتات مسناي نتفتي محوراو ميديا رئيتوتاتن حبريتاتاتن زدالناي مدبلنا نختكتاتلنا بخبرنا عدم إيجيبيان مسزلو عبهاقي مونان أفتق بحري تتحيزو ولاقاب سلاموان عالم لخان مجيدي نايقبان يحيطو انتغربت مزي تتحيزقنا كمتين نقربنا لكم زمزانا منسترات سميديان اتهاقر تحلقتي منجست بلصقنان كابناي حتى أفدق بحري بتوساخي منجست شعبية حدقا نيزقطنا قرن أفريقيا يكون يسمع يوم مسي تتحيزون إيرترا مريت إيجيبيا وري رأي زولو بروباغانداتات بميدياتات تتهاجر مسمع تجميرون بمهلهم اتخينات تخصي يترفو انبر تجمير إزولو رئيتاتات وهولو تخينات بعلين تتجمير دما تقراي كل تعدل زهلو أن تخون اتحدى السلالفة مس فيدرال منجستي انت جيرا اتزل على حيلي أب مرب زجمري خون السلالفة مس اسمران تجيرا دما تخينات بمعربن بمراغن كم زلو خينم زل على حيلي جن أبل لما تازغمات يخون يولم زهلو حيلي السلالفة نماني مسلي أب تقراي زلو فتر زلو حيلي أو تقراي زنيه حيلي أب تقراي زنيه عقمي السلالفو مساس مران تغيرو كابد دي ساباز مت خوينات انت خوينو كابل لماط ايز جمر كم زلو بمراقن بمعرابن زغبر كم زلو خوينو مالتي بمراقن بمعرابن زلو السلالفا كم زلو في نفيت تمفطاط الراس لا زلو سراويتنا عسب قص ببوريم صقعني بمعراب تግራይ وننه سو تግራይ كيرغص حلف يخل ولا بمعراب تግራይ ديو بماخل تግራይ اذن يسلالفا ጉዳይ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ትግራይ ሓይል ሰላልፉ مسدي شعبان ተገይሩ خا مربي يخجمر اور زحيل እዚ ናይ ትግራይ ሓይል ሰላልፉ مسدي شعبان ተገይሩ سو ናይ ምክልኻል ስራሕ ከድልዮም ማለት እዩ ትኩናት ኦረድ ተጀሚሩ እዚ እንታይ ኢና ንዘልና ተኹሲ ዘይ ተጀመረ በር ትኩናት ኦረድ ተጀሚሩ ትኩናት ከመይ ተጀሚሩ توم كليمس نرأيهم بدي سبب إنه كليم دايم لو علاو جزءاتنا حزال لازم هذي تقال برايم مينستر كزربينا زي سمعنا ينبر بخالوت جن زبها لازي نام ميديا قرروا له هو ميديا تتون بزعازي زينا يسرح له نغرتي لما جمرها زينا إثيوبيا ميديا تات بزعا تجارو تجنيقان ساقينا دنبر للخونات شعبية مريت ناس لازم حزو زينا تات سرح له كسيل سلازم تخينات ورد جميرة تايز بالملقتي يحلف زلوا إيرترا أب إثيوبيا جزءات وريران لازم الأجندة ورد أجندة خوين الله مالتي سلازم كناي تجراي تجارو يفرقوا له يرب فتر زلوا مفنقال إنه وانجلي في السما اللوزة كبهال كله تاي لو على مريتي تجايسيو ياتو زلا حزن تاي تعرفوا زلوا ناي بارلمان أواج راح يعرفوا زلوا وين دما نايت سرح فصامي ناي كابينه اواج ايو تريفو زلون بر اوريدي تناريتيف ميديا بزح غزي كوينات ميديا ازجمر سو ا ميديا تجميرو حدا زي يخون امبر اتو خينات مفتارو زترف انت خوين تግራይ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ፌደራል ካብ ምስላፍ ተዓቂባ ቅድም ቀዳድም ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽትግበር ጸቕጥ ክትገብር ኣለዋ ግን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሃለወት ንዘሎ ምዕባለታት ድማ ምድላዋት ክትገብር ይግባእ مسي تتحيزيم بوعل بريتوريا مسارات بتي يخون بتي زولو استقوط مريتا خملسالو نبل زلنا زول دمالو علام لنا نفت حدن نبال زي كونه مجمرة أجندة خمودة أجندة خوزيفكا ناي كالي أجندات حنجيت كام خاد مالت قد آتيو تفاتيو مجمرة نجار وعل بريتوريا تكبارو كخون كخلالو أول بريتوريا متكبر انتن تمازابل حزب خاخ ملس كخلالو عود خوينات كوين كاس أب كامب تستقمت حزبي حيسكا عود خوينات كتكونون قبو سلازي كونه
ምንጭ እቶትካ ሕዚ ኤግዞስት ዝገበረት ዓድያ ኩናት ተሸኪማ ንክልተ ዓመት ፀንሐት ምንም ዓይነት ናይ በጀት የብላ ገለ የብላ ኩናት ኢኮኖሚ እዩ ዝበልዕ ስንቅን ዕጥቅን ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ብሙሉእ ተሸኪሙ ዝፀንሐ ህዝቢ እዩ እዚ ስለዚ መጀመርያ ነገር ብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ትግራይ ባዕላ ኮይና ንባዕላ ክትምልስ ኣለዋ ናብ ሓደን ዘምፅኦ ኣጀንዳ እውን ከይተቐበለት ማለት እዩ እዚ ሓድነት ክሒዝካ ኢኻ ተብል ሕዚ እውን ሓድነት ናብ ሓድነት መፂና ተፈላለየ ዘሎ ኣካላትና ዓቕምና ከየንጠባጠብና ሓደ ኮይና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዘረኸበና ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝኾነ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍፃም ንሰርሕ ካብኡ ከም ሃገር ኢኻ እትሕተቶ ነገር ምግባር ይከኣል እዩ ናይ መጀመርያ ግን ሃገር ምዃንካ ኣባል ሃገር ምዃንካ ሪኮግናይዝ እትግበረሉን ቅድሚ ሕዚ ብሕገ መንግስታዊ መሰረት ተሪተሪኻ እትቕበለሉን ነገር ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ በቲ ይኹን ዝተተሓዘ መሬት ኣለካ ንሱ ይመለስ ህዝብኻ ናብ ቦቱ ይመለስ ምስ ኤርትራ ብዘዳቡ መዓት መሬት ተታሒዙ ክንደይ ተፈናቀላይ ኣሎ ብምዕራብ ትግራይ ክንደይ ተፈናቀል ኣሎ ብደቡብ ትግራይ ናብ ቦቱኡ ዘይተመለሰ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ዘለዎ ኣሎ ጸለምቲ ዘሰንኮም እዩ ስለዚ እዚ እንዳሃለወ ባዕልኻ ዘይምዃን ማለት ከቢድ እዩ መጀመርያ ባዕልኻ ምዃን እዩ ዘድሊ ምናልባት ናይ ተሓፋሽ ዝደልዮን ፖለቲከኛታት ዝደልይዎን ፀግዒ ዝእልሽሉ ዘለዉ ክህሉ ይኽእል እዩ ፀግዒት ሓደ ናፍቲ ሓደ ክፅጋዕ ዝኽእል ምክንያቱ ለበረጆም ንምዕባይ ናይ ፅዑንቶ ፕሬዠር ዝገብሩሉ ለበረጅ ንምዕባይ እንታይ ኣለዎ አንገሶም ሲ ከባዶ ተላዕልካ ፅዑንቶ ክትፈጥር ይትኽእልን ፕሬዠር ክትፈጥር ይትኽእልን ለበረጅ ክልወካ ኣለዎ ለበረጆም ንምዕባይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ እዩ ግን ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ዝምንቅስቃስ እዚ ሓደ ግዜ ሒዝካ እውን ሮሞቕ ይብል እዩ ምንም ዓይነት ዓቕሚ ዘይብልካ ለበረጅካ ናብ ባይታ ዘወርድ ትግራይ ባዕላ ክኢላ ደው እንተ ትብልያ ዝለዓለ ለበረጅ ነይርዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ባዕላ ክኢላ ዓቕምታት ናይ ትግራይ ብሓንሳብ ተቢሉ ካብኡ በየን ይጅመር ንዝብል ነገር ኣነ ሕዚ እውን ብግልፂ ክዛረበካ ናይ ትግራይ እሹ ሰትል ከይተገበረ ዝጅመር ነገር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ይብሉ እቶም ርእይቶ ሃውቲ ትግራይ ኣብ ኣስመራ ምስ ዘሎ ስርዓት ተላፊና ትዕውቱ ዕላማ ይኹን ትረኽቦ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ስለዘየለ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተላፊና ክሰርሕ ይግባእ እናበሉ ምዝራቦም ቀፂሎም ኣለዉ እዚኦም ክልቲኦም ዝራገፁ ዘለዉ ክልተ ሓራምዝ ንትግራይ ከድቅቕዋ ስለ ዝኽእሉ ክንዲ ዝተኸኣለ ትኩናት ብትግራይ ክንዲ ዝተኸኣለ በቲ ሃይሊ ፖፕሌትድ ብዝኾነ ኤርያ ናይ ትግራይ ከይሓልፍ ምግባር እዩ ፀግዒ ዘይመሓዝ እዩ ናይ መጀመርያ ፀግዒ ዘይመሓዝ ናይ መጀመርያ ምርጫ እየ ዝገብሮ ምርጫ ፀግዒ መሓዝ ግን ዘግድድ ኩነታት ተተፈጢሩ ፀግዕና ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንወሎ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ንወሎ ምክንያቱ ፓርት ኦፍ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር እዩ ዝብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሪፈር ዝገብሮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እዩ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኮይኑ ውግንናና ግልፂ ይኸውን ካብዚ ወፂኻ ትኸድ ትኾንካ እንታይ ዝኸውን ዓመፅ ይኸውን እዚ ዓመፅ ድማ ዓብይ ሕማቅ ኮንስኩዌንስ ኣለዎ ብስሩ እውን ኣብቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ኣገነስቱ ማእኸላይ መንግስቲ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ምስ ማንም ስራሕ ይፈቅድን ስለዚ ኣገነስት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን እዩ ኣገነስት ከም ማሕበረሰብ ገና ብመሰረተ ውሳነ ዲክሌር ዘይገበርናሉ መሰረታዊ መሰላት ክሌም እኳ ትገብረሉ ፕላትፎርም ምፍራስ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ናይ ውግንና ኣስገዳጅነት ተተፈጢሩን ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፅ ከም ዝኸውን ናብ ሕቶ ምልክት እያቱ the least and the most impossible ዝብሎ ግን ብስሩ the most impossible ክኸውን ዘይግባእ ዝብሎ ኤርትራ ምውጋን ሻዕብያ ምውጋን ሓደ ኣብ መንጎኻ ወላ ነቲ ትገብሮ ኢንቮልቭመንት ክትተኣናግደሉ ትኽእል ፕላትፎርም ይብልካ በይናይ ፕላትፎርም ኢኻ ተተኣናግዶ
حزت تحزو بوليتيكاو قوام كيدكا أتشيف كتجورو زجبأكا بوليتيكال تارجت كله كله كم بالبيلكا مثل أرسو سنة خاطر راجز يوم أبتفقت تجري تمسرته بوليتيكا بروموت مستجبر حيلي ካልኦት ርእይቶ ወሃውቲ ብወገኖም ምስቲ ዘሎ ኣሰላልፋታት ድሌት መንግስቲ ፌደራል እንተተሓሒዙ ሓይሊ ትግራይ ብክልቲኡ ወገን ይድለዩ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብወገን ትግራይ ክግበር ዘለዎ እቲ ኩናት ንኸይፍጠር ምፅዓር እንተተፈጢሩ ድማ ዓርሳ ንኽትከላኸል ዓቕማ ክትእክብ ኣለዋ እምበር ሕዚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ቀንዲ ኣጀንዳ ትግራይ ዝኾነሉ ኩነታት የለን ይብሉ ብጣዕሚ ዓሪብ እዩ ሕጂ ናኸደ ይኸይድ ኣሎ تخونيات كل عدو لا يخلين زبل سيناريو كل عنا بزخلو العدل ولا أنت زازوه جن سلسة مسارتها ونقرات اللوزي هذا international defeat تتقبلوا له زخل العدل وي كجمروا له زخل العدل الله مسارته وشت أو نايت هزب defeatون كم زلوا قينو نايتون ناي أبي اعتراض له ناي هزبوا defeat هزبوا طعامه أوجت إثيوبيا زلوا إنترستون نايت هزبي مسارتي نخل علن زي كل علن تنايتو international diplomacy خا خمس زلوا قينو تاسال سيتي نتخونيات كل علن زي كل علن مسارت تقرأها إلى زح السؤال مالت نحن أصل زخونتنا على العنبر تقرأي قليل حيل يكوننا بقرن أفريقيا أريون شفتوا مالت سألاتو زمسرقو نجار زخونة قليل حيل سلا زي كونه أمون حجة كمان هتقول الناس فتون زلوا من التقل نزلوا خلتي أم حيلتات يدولينا زدولينا بخلت نجاري هذا مستحد حل خوينا خينا وقعم كلا نجار كا مسؤوم خوينا خنا تقعلو يدولينا خلتي يوم إيرترا مالت هقدف he would be happy مس إيرترا خويناس نيتيبيا تنوع عدس يبلو بتحدق إذا إثيوبيا ونكم بتكملنا في الله TDF بهال حيلي سعون تفتار حيلي من نسيت تقرأين دي TDF مالت قلق سايس مس بارسيف ونمس كونسبت أنا زي كبولا لني من نسيت تقرأي TDF نولد لنا تقرأي ديفنس فورس نولد لنا هجى إثيوبيا ونوع حزاق تتقع نوع أنت حزاس كشن في عينة أملا خطأ لو خالي ولو هنيتنا هنا سرايت قلق خولي تستعمل منه مسارع عندي زخون بحيل سب أنا أمتعمل منه سوزي أكر قريتونا لون عنا مالتي تحدقوا حدا زي تخلي تحدقا already أنت يمدلوا front line يبلوا فرنج كم زناي قد أنا طورنت ويد ما ناي نأخذ طورنت نايم خان عدلنا إحنا هنا تصوتها سبزي زكبر تتدفع في أمس أمريت تجرين تدفعفو أمريت عفرن مريت تجرين تدفعفو كلي إثيوبيا أختوا وقعت وين أمس إيرترا توسنت مريت عفر هذا اللوامبر كلي دوب يبلع أبملا طورنت أو دامي يخون قليل طورنت يخون ولا عناوي يخون مترشوا خط إن إثيوبيا وين إيرترا يخون أمريت تجرين كهاد إثيوبيا تدفعتون مالت إثيوبيا تسعرتون نحنا مماتنا يقر إيرترا تسعرتون مماتنا يقر سبزي نحنا أما أخل كوينا تقر قرتي ميدا متصاوتينا كوكو عنده بيم كصاوت لنا بزي أو ميدا زي خوينا نحنا نحسوا زلنا تطورنت جراش كل علي بلوني نحنا نحتاجار كلنا دبلوماسي سرحتات كنسرح زلنا طورنت كل علي بلون طورنت تلعيلو خا نحنا ناي ما أخل ورق أما ما أخل كوينا عرسنا نكلا خلو لمبر نتقعلو مسرح خلونا يبلو مس قال خوينا نقال نتقعبنا عيد لنا نسو قداينا ونا يكونن كالي قداي لنا احنا كالي أجندة لنا عبي بيهراو أجندنا لنا كالي كي بارنا تي شو يكونن وي إثيوبيا خمسة خنزبنا إيرترا دليت ناتي قداي يكونن حج كأوزع بنا جرى لنا الناس لنا حسب من مارس أون سلزي يكونن بقى فموز متقع يكونن
ኣይተ ኣሉላ ሰሎሞን ቦጎኑ ምስቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ብሓድሽ ክጣየሽ ይምዋሉ ተታሒዙ መን ትግራይ ክሕረይ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ተባሂሉ እንትትሕተት ፌደራል መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ውጥእ ተታሒዙ ንትግራይ መን እንተገይረ ምሳይ ይሓብር ዝብል ቀንዲ ትኩረት ዝገብረሉ ስለ ዝመስለኒ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ቅድሚ ንክመፅእ ዝገብር ይመስለኒ ዝብል ሓሳብ ሂቦም ከምኡ ናይ ፕሮፓጋንዳ ምውጣት ካን ምስ ኤርትራ سعزي أفتخروا زول السلالفة نا إرترا خاب قمت اتخا زقربة مالتي تجراي دفي خنا أو تخيد كي تخون فلا حيل زولو أكل نفط السلالفة سون خيد سو أب تجراي يسترف أيكون أنت حيل جود دايلو يزوستو حيل زولو تدامر أنا بيت ود الله يلوريو نعم سراوي تقوينه أبز خيد إذا حيلو قول بيت وزوس بحيل مالتي بتدراو حيلي ጨፈላሊኡ ዝወፅእ እንድሕር ኮይኑ እሞ እዚ ሰራዊት እዚ ምድፋዕ ናብ ስልጣን ዘይምቕራብ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ንኢሳያስ ሕሊፍካ ተወሳኺ ዓቕሚ ምሃብ ኣብቲ ጠቐላሊ ዘሎ ሰላልፋ እውን ኣብኡ ኮይዱ ክስለፍ ኣብቲ ብሳውዲ ዝምራሕ ዘሎ ኤርትራ ዘላቶ ግብፂ ዘላቶ ኤርትራ ዘላቶ ቡርሃን ዘለዎ ናይ ሱዳን ትግራይ ናብኡ ምክንያቱ እዚ ዝደልዩ ናይ ሕወሓት ሰባት ኣለዉ ብደገ ብፍላይ ዝመርሕዎ ነዚ ነገር እዚ سوحزي فدرال منقص نزون كنسيدر قبري خواوي والسلالفات ناي تقراي بوزيشن اب تقراي مسكال داميرانا من تودو زبل كريو خلق هذا زين ريو خصن ኣብዞም መንቀራቅሮኣትያት ትርከብ ትግራይ ድማ ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝበሃል ዝበሃግ ዝነበረን ጉዳይ ሃገርነት ትግራይ ሕዚ ብዘላትሉ ብርኪ ኣሽንኳይዱ ሃገር ክትከውን እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መሬታ ምዕራብን ብደው ተጎዊጡ ዝርከብ እንትኸውን ምዚ ተታሒዙ ድማ ሎሚ ዋላቲ ዛዕባ ሃገርነት ትግራይ ይዝሓል ዳ እምበር ብልዝብ ይኹን ብሓይሊ ትግራይ ዝነበሩ ግዛታት ክትምልስ ኣለዋ ክትምልስ ድማ እያ ዝብሉ እውን ኣለዉ እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ናይ ትግራይ ሃገርነት ጉዳይ ሞቆን ትብለና ኢና ሃገር ንብል ምዋሉ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ኣነ ሕጂ ብዙሓት ተጋሩ ነፃነት ናይ ትግራይ ገነመለ ዝብሉሎ ሕጂ እኳ ዳርጋ ካዘረባ ጠፊ ኣላ ተስፋ ምቑራፅ ይመስለኒ ጠፊ ኣላ ርክዕዩ ትግራዋይ ድሕሪ ዝኩሉ ጀኖሳይድ ነፃ ክኸውን የደለ ተብለ የጥዕመሉ እምበር ኣይኽፍኣሉ ርክዕዩ እየ ዝብል ግን ስምዒታዊ ክንከውን የብልና مشت زلو كبابياوي خناتات نا إثيوبيا بوليتيكا نا عالم خناتات نا قرنا أفريقيا مش كل زاميت كاي تحس كاها منصحت كون تحج زلا تقرأ مو نعاي زي كون نجري بوحدو كام عرب تقرأ كمل سالو أنا جنز دلي عباي تقرأ عرب تقرأ تراي زي كونه تقرأ والقايت عمرات راي كونه كمل سالو تناي قدمون متما يوحنس كو تقرأ نيرو راس دغينا زبحالو بأصي يوحنس تشمو نتي راس داشن زبلو زلو حجزو محرو راس دغينا ينيرو نعو كود محضر نر تقراواي كو ينيرو زكل مرت تقراي طفي تعرفو زلو هجي بمنم عينت وقايت صغر حمرا كطفي يقولو ግን ከመይር ካሃት መልሶ ይደር ተሐቶ ሕጂ ከመልካት መልሶ ወይ በኃይልዩ ወይ ከአ ብልዝብ ከመልካት ላዘም መስፋን ነው ምስቲ ምምላስ መሬት ትግራይን ምምላስ ተማዛበልቲ ወገናትን ተታሒዙ ድማ ዋላ እኳ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ብተደጋጋሚ ጽዕርናን እናጻዕርናን ኢና ክብል ዝስማዕ እንተኾነ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ብዛዕባ ምምላስ ተማዛበልቲ ዘይንሰርሓሉ ዘለና ንሕና እምበር ፌደራል መንግስቲ ኣይኮነን እንተበለ ኣይታ ኣሉላ ሰሎሞን ግና ተማዛበልቲ ንኸይምለሱ ዝሰርሕ ዘሎ ሕወሓትዩ ነዚ ድማ ካብ ቅድሚ ምድሓን ህዝቢ ምድሓን ውድብ ይቅድም እናወሉ እንሰምዖም ዘለና ካብ ተመዛበልቲ ቅርሽን ውድብ ተባሂሉ እንትዋፃ ርኢናን ሰሚዕናን ኢና ስለዚ ድማ እቲ ውድብ ብህዝቢ ሽምና ሸቀጠ ኣብ ህዝቢ ተሓዊኡ ክነብር ዝደሊ ውድብ ስለዝኾነ ክንቃለሶ ይግባእ ይብል ጉዳያት ሕወሓት ፌል ካብ ዝገበረሎም ሓደ መሰረታዊ መግለፂ ናይ ሕወሓት ፌለር ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኢን ጀነራል ከዓ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘሎ ሕወሓት ፖለቲካዊ ኣካይዱ ቅድሚ ህዝቢ ውድብ ትድሓን ዝብል ዋና መርአይኡ ዝፈፀሞ በቲ ዘረባ ንሱ ናይ ገበን ዘረባ ይባይዘወይ ህዝቢ ሆስቴጅ ጌርካ ናይ መሓዝ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ዝፈፀምዎ በደል
ኢቨን ኣብ ማሕደርቲ ግዛዕ ዝበሃሉ ሰባት ገንዘብ እንዳኸዱ ዝኣርይሉ ቴንዳ እዮም ገይሮምዎ ታውድብስ ሲምፕል ቋንቋ ግለጸለይ ተልካንስ ኣብቲ ቴንዳ ናይ ተፈናቀልቲ ሰርጀሪ ይካየደላሉ እዩ ኦፕራሲዮን ይካየደላሉ እዩ እዚ ተኻይዱ ክሳብ ዝውዳእ ታውድብ ካብቲ ቴንዳ ድሒና ክሳብ ትወፅእ እቲ ቴንዳ ንሱ ክፀንሕ ኣለዎ ብዝብል ገበን እዩ ዝፍፀም ዘሎ ክሳብ ትድሕን ኣይደሓነትን እንዳተባሃለ ሓደ ሰብ ክተርፍ እንድሕር ተገይሩ ብጥሜትን ብመድሓኒት ስእነት ብሕማምን ተወዲኡ ብድሕሪኡ እዛ ዝተረፈት ውድብስ ንመን እያ ክትኮኖ እዩ ናተይ ሕቶ ገበን እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ናተይ ነጥቢ ስለዚ ንሕወሓት ክትቃለስዋ ኣለኩም እየ ኢሉ ሕወሓት እያ ሆስቴጅ ጌራቶ ዘላ ባዕሎም ከዓ ይዛረቡና ኣለዉ እንዲያውም ካብ ውድብ ሓሊፎም መራሕቲ እንተዘይድሒና ኢሎም ናይ መደባባይ መፅኡ ስለዚ ከም ሂውመን ሺልድ እዮም ዝጥቀሙልና ዘለዉ ከም ዋልታ ንሰብስ ንሰብ ናይ ሰብ ህይወት ኣብ ቅድሚት ጌርካ ዝተኮሰካ ጥይት ንሱ ክቅበለልካ ናይ ምግባር መዝሕሊ ጥይት ፖለቲካሊ ከምኡ እዮም ዝገብሩና ዘለዉ እዚ ደው ክብል ኣለዎ ኣንፃር እዚ ክትቃለሱ ኣለኩም ካብ ኩሉ ከዓ ኣንፃር እቶም ካብቲ ተፈናቃላይ ካብቲ ቴንዳ ቅርሺ ዝእክቡ ደቂ ካልእ ኣይኮኑን ኣብኡ ዝሰድዎም ዘለዉ ካድረታት ኮይኖም ንባዕሎም ኣብ ገዛ እንዳነበሩ ካብ ቴንዳ ከይዶም ቅርሺ ዝእክቡ ናይ ምዕራብ ትግራይ መሓደርቲ እዮም ካድረታት ናይ ሕወሓት እዮም ሕወሓት ዝመደበቶም ማለት እዩ ምስ ጥቕሙ ምምዝባል ዝተተሓሓዞ ሰብ ምምዝባል ከብቅዕ ከመይ ገይሩ ክምነ ይኽእል ምምዝባል ከብቅዕ እኮ ትቃለስ ከም ተመዛባላይ ኣብ ኦፍቲ ውሽጢ ኮይንካ ኦር ኣብ ደገ ኮይንካ ናይ ተመዛባላይ መከራን ስቃይን ክስምዐካ ከሎ እዩ እሱ ከብቅዕ ትብል ኣብኡ ተመስረተ ማቻ ኣብኡ ተመስረተ ዕድል ስራሕ ኣብኡ ተመስረተ እቶት ተሃሊካ ናይ ተመዛባላይ ስቃይ ከብቅዕ ኣይሰርሕን ሎርድስ ኦፍ ፖቨርቲ ንሱ እዩ ዝነገረና ናይ ግራሃም ሃንኮክ መፅሓፍ ጎይቶት ናይ ድኽነት ማለት እዩ ወይ ሕሉቕ ናይ ድኽነት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ካብ ማሕበራዊ ናይ ፌስቡክ ገጽ ዝረኸብናዮ ብኣፎሙ ዝደነነ ፖለቲካዊ ለውጢ ትግራይ ንምቕናዕ ዳግም ንለዓል ዝብል ጽሑፍ ኣንጊድና ክንፍለየኩም ብኣፎሙ ዝደነነ ፖለቲካዊ ለውጢ ትግራይ ንምቕናዕ ዳግም ንለዓል ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ብስነ ሓሳብ ኣቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ልምዓታዊ መንግስቲ ዝምራሕ እዩ እቲ ስነ ሓሳብ ተግባራዊ ዝኾነሉ ሜላን ሞዴልን ድማ ጠንካራ ኣውራ ፓርቲ ዝመርሖ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ምህናፅ ዝብል ናይ ቻይና ሞዴል እዩ እዚ ፖለቲካዊ ስርዓት እዚ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለን ዕብየትን ርእዩ ውፅኢት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ ናይ ምዕባለ ቀንዲ ተጠቀምቲ መንግስታዊ ርእሰ ማላውያን እንትኾኑ ሓፋሽ ድማ ተቋዳስ እናኾነ መፅኡ እዩ እዚ ጉዳይ ኣብ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሓደ ተባራዓይ ሕቶ ኮይኑ ክለዓል ገይሩ እዩ ብወገን ዲሞክራሲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝደልዮ ኩሉ ዝግበረሉ ካብቲ ናይ ፓርቲ ስነ ሓሳብን ኣረኣያን ወፃኢ ዝመፅእ ሓሳብ ፍጹም ተቐባልነት ዝስእነሉ ኩነታት ተፈጢሩ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ብዝፈጠሮ ኔትወርክ ምርጫ ከይተረፈ ዘይጭበርበረሉን ኩሉ ነገር ዓፊኑ ዝሕዘሉን ሃዋህው ተፈጢሩ ዝተፈላለዩ መልክዕን ቅርፅን ዘለዎም ሓሳባት ዝቐርበሉ ዝተኣኻኸብሉ ናይ ምሁራት ሊቃትን ልሂቃትን ትግራይ መድረክ እናፀበበ መፅኡ ውድብ ንባዕሉ ምስ ኩነታት ዝኸይድ ሓሳብ ምምንጫውን ምትግባርን ኣብይዎ ናዕሪ ጉያ ምፍልላይ ካብ ዝኣውዮ ነዊሕ ገይሩ እዩ ሕወሓት ኣብ ኣካይዳ ፕሮግራመይን ምምሕያሽ ክገብረ ካብ ዝብል 10 ዓመት ገይረሎም ብተግባር ግን ካብ ልሙድ ኣካይዱ ኣሰራርሑን ፈንተት ክብል ኣይከኣለን እዚ ከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ሕወሓት ህዝቢ ፈትዩ ፀሊኡ ቅቡል ገይርዎ እናተሸከሞ መፅኡ ድሕሪ ጀኖሳይድ ኩናት ትግራይ ንኩሉ ዓይነት ስነ ርክብናን እምነትናን ክንፍትሽ ግድን ስለ ዝኾነ ናይ ሕወሓት እንኮ ገዛኢ ፓርቲ ምዃን ዝፈጠረልና ኩነታት ኣልዒልና ክንፍትሽን ክንከታዕን ዕድል ተረኺቡ እዚ ካብቲ ሕማቅ ኩናት ዝተረኸበ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኣብ ርእሲኡ ሕወሓት ባዕሉ ስትራቴጂካዊ ናይ መሪሕነት ውድቀት ኣጋጢሙኒ ኢሉ ስለ ዝኣወጀ ነቲ ውድብ ደፊርካ ንምንቃፍ ንምቁዋምን ተወሳኺ ዕድል ሂቡ እቲ ፓርቲ ኣብ ኣካይዱ ኣሰራርሑን ኣወዳድብን ፕሮግራምን ዘለዎ ፀገማት ንምምሕያሽ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ሕቶ ተላዒሉ ነቐፌታ ወቐሳን ክውሕዝ ጀሚሩ እዩ ይኹን እምበር ብፍላይ እቲ ካብ ደገ ዝለዓል ሕቶ ሕወሓት ከጥፍእ ዝደልን ሕወሓት ብሓቂ ሪፎርም
ሪፎርም ክገብር ዝደልን ተሓዋዊሶም ዝቐርብሉ ፖለቲካዊ ሃዋህው ተፈጢሩ ንምፍላዮም ኣጸጋሚ ኮይነሎም ኣብዚ ፖለቲካዊ ምትሕዋስ ኣብ ዝተርኣየሉ ኩነታት እዩ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ተመስሪቱ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ላዕላዊ መሬት ትግራይ ኣኽቢሩ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ክመልስ ማሕበረ ቁጠባዊ ሽግራት ኣቃሊሉ ንዳግመ ሕውየት ዝምቹ መደላድል ክፈጥር ንኩሉ ዝሓቆፍ ፖለቲካዊ ስርዓት ንምምስራት ዘኽእል ባይታ ከንጽፍ መንግስትን ፓርትን ዝፈላሊ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ሪፎርምታት ክትግብር ዓሊሙ ክሰርሕ ጀሚሩ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይዞም ዕማማት እዚኦም ለውጥን ምትዕርራይን ዝጠልቡ ምዃኑ እናተፈለጠ ነቲ ናይ ሕወሓት መሓውር ሒዙ ከተግብሮም ይፈቲኑ ስለዝኾነ ጀማሚርዎም ግን በቲ መሓውር ተሓኒቑ ኣብ መጨረሻ የውፅሖምን ወይ ተኾሊፎም እዮም እዞም መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጥታት ንምትግባር ብቐዳምነት ሰለስተ ወሰንቲ ዕማማት ክፍጸሙ ግድን ይብል ቀዳማይ ሕወሓት ዝኽተሎ ዝነበረን ዘሎን ፓርቲ ዝመርሖ ስርዓት መንግስቲ ንኩሉ ዘይሓቁፍ ዓቕምታት ትግራይ ዝበተነ ኣካያይዳ ምንባሩ እቲ ፓርቲ ተረዲኡ ካብ ልቢ ወሲኑን ኣባላቱ ካድረታቱን ኣሚኖምሉ ከኣቱ ኣቐዲምካ ክስራሕ ይግባእ ነይሩ እዚ ለውጢ እዚ ዘይተግበርካ ካብ ናይ ሕወሓት ኣካያይዳ ወፃኢ ስድሪ ክትከይድ ኣይትኽእልን እዚ ብዘይምግባሩ ንባዕልቶም ስልጣን ዝሰኣኑ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዓሪዶም ኩሉ ነገር ምቁፅጻር ዝለመዱ በቲ ሓድሽ መንግስቲ ድሕንነትና ውሕስ ኣይኮነን ዝብሉ ውሕዳት መሪሕነት ሕወሓት ንረውሕኦም ምህላው ብምቕዳም ኣሰራርሓ ውድብ ይጠሓሳሎ ትካላዊ መስርሕ ተረጊጹ እናበሉ እናዓንቀፉ መፅዮም እዮም ጽንሕ ኢሎም ድማ ነቲ ኣጀንዳ ሓፍ ኣቢሎም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ውድብና ንምጥፋእ ዝተለኣኹ ናይ ብልፅግና ኣሜሪካን ስሩዓት እዮም ብዝብል ተረኽ ኩሉ መሓውር ፓርቲ ነቲ ለውጢ ኣብ ምዕንቃፍ ከኣቱ ገይሮሞ እዚ እቲ ለውጢ ክኽለፍ ሓደ ምኽንያት ምዃኑ እዩ ዘቕምጥ ካልኣይ ሰራዊት ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከመይ ይቕፅል እቲ ዲዲኣር ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ከመይ ትግበር ኣብ ፖለቲካ ዝህልዎ ተሳትፎ ከመይ ይኹን ዝብል ቀዲሙ ክምለስ ይግባእ ነይሩ ፀጥታ ትግራይ ንምሕላው ተልእኾን ፖሊስን ሰራዊትን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ክንፀር ይግባእ ነይሩ እዚ ከይተመለሰን ሰራዊት ኣብ መኸተ ዝነበሮ ኣውንታዊ ድኹምን ጎንታት ከይተገምገመ ናብ ለውጢ ተኣትዩ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ብፍላይ ድማ ኣመራርሓ ዘለዉ ናብራ ሰራዊት ኩናትን ከም መህፍተሚ ስርዓት መንግስቲ ምጥፋእ ከም ዕድል ዝርዩ ዓቀይቶትን ሰረቕትን ዘለዎ ምዃኑ እናተፈለጠ እዩ ኣካል መንግስቲ ክኾኑ ተገይሩ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ መንግስትን ብሄርን ከይገበርካ ብናይ ባዕሎም ድልየት ዝኸዱ ዕጡቓት ኣብ ጎኒ ኣቐሚጥካ ሪፎርም ምክያደ ይከኣልን እዚ ቀዲሙ ብዘይምትግባሩ ሰራዊት ሓደ ሸምጋሊ ካሊእ ግዜ ዘይሻራዊ ኣብ ቃሕ ዝበሎ ግዜ ድማ ልዕሊ መንግስትን ምዃን ወሃውን ካልኣን ስልጣን ኮይኑ ንኣፎሙዝ ብረት ተጠቂሙ ነቲ ለውጢ ኣንፈት ጠምዚዙ ንዕኡ ብዝጥዕም መጠንን ፍጥነትን ክኸይድ ገይርዎም ነቲ ዝበሃግናዮ ሓቀኛ ለውጢ ክጭወ ዝገበረ ካልኣይ ምኽንያት ድማ እዚ ይብል ሳልሳይ ነቲ ለውጢ ክመርሕ እየ ዝብል ኣካል ዝነበሮ ኣረዳዳእን ኣሰራርሓ ኣወዳድባ ድኹም ምንባሩ እዩ ሓይሊ ዘለዎ ኣካል ንፖለቲካዊ ለውጢ ክደቁስ ወይ ክድጎል ናይ ምግባር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኣይተረድኡን እቲ ለውጢ ብዝተወደበ መገዲ እናተመርሐ ንጹር ኣንፈት ተቐሚጥካ ምኻድ ኣሰላልፋ ዘፅር መገዲ ምዃኑ ኣሚኑ ኣብታ ዝኸኣላን ዝኣተዋን ከባቢ ተወዲቡ ኣይመርሐን ካብ ድኹም ኣረዳዳእን ኣወዳድባን ዝብገስ ነቲ ዝጀመሮ ለውጢ ኣብ ጫፍ ከብፅሖ ይከኣልን ህዝባዊ ደገፍ እናሃለወካ ብሰኣን ዝተወደበ ኣካያይዳ ኣተሓሳስባን ነቲ ለውጢ ኣብ ዳርችኡ ዘይምብፃሕ ጉድለት መሪሕነት ዝወለዶ መሰረታዊ ድኽመት እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እዚ ዝተረደ ቅልጡፍ ዳግመ ምትዕርራይ ምግባር የድሊ ዳግመ ናይ ራእያ ኣወዳድባ ምትዕርራይ ጌርካን ካብቲ ንግዚኡ ዝተኸለፎ ወርቃዊ ዕድል ብምምሃርን እቲ ናይ ለውጢ ቃልሲ ክቕፅል ኣብ ጫፍ ክበፅሕ ንግበሮ ብኣፎሙ ዝደለነ ፖለቲካዊ ለውጢ ትግራይ ንምቕናዕ ተመዓራሪና ዳግም ንላዓል ይብል ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን عديدا نقوسن راسن عدحراسن قداسن توقاسن عدقل السبزل عراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نحار الرايت ولدنا نحرر نحار الرايت فترنا نحرر نحار الرايت ولدنا نحرر نحار الرايت فترنا نحرر